Ayan guys, hindi alam ni Cutie. Meron din kaming sorpresa sa kanya. So, ayan. Nalanta na sa kakaantay ang bulaklak. Wala pa siya. Alas 8 na ng gabi. Two hours later. Ayan, dumating na si Cutie. Antayin natin, may surprise kami sa kanya. Basta doon, no? Vad ser du där? Ganda här sa atin. Ayan. No way. What did you put to me, ma? You sit down, eh? Sit down, sit down. Yeah, Bo. Have you read? Not yet. Nagupi ko eh. Vet Stefan några? Har du sökt om lyxsoffa? The next day.